गुफ्तगू कर रहे हैं। खान साहब को कहनी चाहिए कि आप हार रहे हैं, आप बदनाम हो गए हैं, आप फेल हो गए हैं, आप अवाम का एतमाद खो चुके हैं, आप न सिर्फ अवामी नुमाइंदों का जो एतमाद खो चुके हैं बल्कि आप अपने मेंबर्स का एतमाद खो चुके हैं। तो बराए मेहरबानी हमें इस सियासत में ना घसीटें। और मैं फिर ये बात कहना चाहती हूँ इदारे के सरबराहान से भी कि आपको किसी तौर भी जिस दिन इमरान खान को मार पड़ी, जिस दिन उसको अवाम की तरफ से गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ा, अवामी नुमाइंदों की तरफ से गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ा, तो आपको कभी भी अगले ही दिन उसमें जब वो जोड़ तोड़ में मसरूफ़ हों, धौंस और धांधली में मसरूफ़ हों, आपको उनके साथ बैठा हुआ नजर नहीं आना चाहिए। और ये भी मैं बता दूं कि जिन नहीं वो जा रहे हैं तो हम आपको कल ही बताएंगे इंशाल्लाह, कल आपको सब खुद नजर आ जाएगा। लेकिन जिन अपने ही नुमाइंदों को, अपने ही एमएनएस को जिनके ऊपर आप ये इल्जाम लगा रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही, इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं, जो बिक गए, जो पैसों से बिक गए, जिसके ऊपर भी ये इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने पैसा दिया, बिक गए उन्हीं बिकाऊ लोगों से जिनको, जो बकौल आपके बिकाऊ हैं, जो पैसे से बिक गए हैं। कैसे मेंबर्स आपके जो पैसे से बिक गए हैं? और जब वो बिक गए हैं तो क्या आप कल उन्हीं से एतमाद का वोट लेंगे जिनको आप कह रहे हैं चोर हैं, बिक गए हैं, पैसे ले लिए हैं? तो किस मुंह से कल आप उनसे जाके एतमाद का वोट मांगेंगे? मैं इस चीज का सवाल का जवाब लेना चाहती हूँ कि आप आज जिनको अपने कौमी खिताब में नेशनल टीवी के ऊपर बैठ के कह रहे हैं जो बिक गए हैं, कल आप किस मुंह से उनके ऊपर उनसे एतमाद का वोट मांगेंगे? और ये भी मैं बता दूं कि आप जो हैं वो फैसला हो गया है, आप पर अदम एतमाद हो गया है। 91(8) ये कहता है द प्राइम मिनिस्टर may by writing under his hand address to the president resign from his office. ये कानून कह रहा है, आईन कह रहा है। तो आप पे अदम एतमाद तो हो चुका है। वो आपके लोगों ने अपने ज़मीर के मुताबिक, या वो आटा चोरी, चीनी चोरी, बिजली चोरी, गैस चोरी, वोट चोरी, आवाम की जो मुश्किलात हैं उसका अपने ऊपर बोझ नहीं उठाना चाहते। अगर उन्होंने अपने मुताबिक वोट अगर कर दिया है तो आप उनको ये कह रहे हैं कि आप चोर हैं, आप बिक गए हैं, आपने पैसे खा लिए हैं। तो आप उनको अब ये कह रहे हैं कि आओ मेरे सामने खड़े हो और मेरे सामने कहो कि तुम ना अहल हो ना लायक हो। भाई वो तो कह चुके हैं। अगर आप इदारों को इस्तेमाल करके सुबह इदारों के सरबराहान के साथ तस्वीरें खिंचवा कर, अगर आप ये समझते हैं कि इदारों को इस्तेमाल करके, अपनी तस्वीरों को इस्तेमाल करके धौंस और धांधली से आप उनको अपने सामने खड़े होकर डरने पे मजबूर कर देंगे और उनको ये कहेंगे तुम मुझे वोट दो वरना तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, तो वोट तो वो दे चुके हैं आपके खिलाफ, फैसला आपके खिलाफ आ चुका है। अब आईन ये कहता है कि आप अगर रिजाइन करें तो आप करें रिजाइन, और मैं ये समझती हूँ कि आपको रिजाइन करना चाहिए। मुल्क में इस वक्त कोई वजीर आजम नहीं है, आपका अपना सदर ये कह रहा है कि आप अपना एतमाद खो चुके हैं, अवाम का एतमाद, अपने मेंबरान का एतमाद खो चुके हैं। तो मुल्क में इस वक्त कोई वजीर आजम नहीं है, वो जो सिलेक्टेड था उस पर भी अदम एतमाद का इजहार हो चुका है। तो डराने, धमकाने, धौंस धांधली से अगर आपने अपने वोटर्स को कल दूरबीन के सामने रख के वोट देने पर मजबूर कर भी दिया, तो ऐसी लूली लंगड़ी हुकूमत का क्या फायदा, जो आपको पता हो कि आपने एक एक दिन अब आपका मुश्किल होता जाएगा। ऐसे वो आपके सामने खड़े होके भले वो आपको डरने से या डिस्क्वालिफिकेशन के उससे आपको वोट दे दे, लेकिन ऐसी मजबूर और लाचार और नाकाम हुकूमत का क्या फायदा? आपको अब इक्तदार से चिमटे रहने का कोई हक नहीं है। और फिर मैंने सुना, ये बात सच है कि इन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है दस्का का जो फैसला है ईसीपी का? जी। अगर ये फैसला आपने चैलेंज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको इतना ही एतमाद है अवाम के ऊपर कि अवाम आपके साथ है, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट के पीछे क्या छुप रहे हैं? फिर आप इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज क्यों कर रहे हैं? आए जरा मैदान में, लड़े इलेक्शन डस्का में। अगर आपको इतना एतमाद है तो अवाम पे एतमाद करें ना। आप इलेक्शन कमीशन की जो फैसला है उसको चैलेंज इसलिए कर रहे हैं कि आपको सिर्फ ये पता नहीं है कि आपके अपने मेंबरान आपको छोड़ गए हैं, बल्कि आपको ये भी पता है कि अगर आप अवाम की अदालत में गए
تو آپ کا تاریخی گھیراؤ ہوگا, احتساب ہوگا, کیونکہ آپ عوام کے ملزم ہیں. آپ نے مہنگائی کی جو شرح ہے وہ کہاں سے آپ کہاں لے گئے. روز صبح جب ہم سو کر اٹھتے ہیں تو سنا ہے آج جو چینی ہے اس کی وہ 110 روپے کلو تک بک رہی ہے. روز پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے, روز گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے, روز آٹا, چینی, تیل, سبزیوں, گوشت, انڈوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے, دوائیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. تو آپ آئیں ذرا عوام کی عدالت میں, لوگ آپ کا احتساب کرنے کو تیار بیٹھے ہیں. مجھے بتائیں کہ سینٹ انتخابات میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا کردار غیر جانب کرانا تھا یا اس میں کوئی کردار ادا کیا انہوں نے؟ میڈم ایک اس چیز سے دیکھیں, میں دوبارہ یہی بات کہہ رہی ہوں کہ میاں صاحب کے بہادری اور جو ان کا ایک بہت اصولوں پر مبنی ایک سٹانس تھا, یہ اس کی ونڈیکیشن ہے کہ اداروں کو پیچھے ہٹنا پڑا. ان کو اپنے اگر وہ پوری طرح پیچھے نہیں بھی ہٹے لیکن وہ کھل کے اس طرح سے سامنے آپ کی مدد نہیں کر رہے, جس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اتنی بری طرح پٹے ہیں اپنے نمائندوں کے ہاتھوں. تو میں پھر سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں, پاکستان کے جو محترم ادارے ہیں ان کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عوام کی نظریں اس وقت آپ پر ہیں, آپ کے اپنے ادارے کی بھی نظریں اس وقت آپ پر ہیں. اگر آپ نے عمران خان کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانے کی کوشش کی, ان کے ممبران کو دباؤ میں لانے کی, فون کالز کرنے کی کوشش کی, تو پاکستان کی عوام آپ کو دیکھ رہی ہے. اس نالائق نااہل عوام کی مجرم حکومت کے پیچھے کھڑا ہونا کسی طور بھی آپ کو بالکل بھی سوٹ نہیں کرتا. صدر کی طرف سے جو یہ اعتماد کے ووٹ کی بات کی جا رہی ہے, اس کا دوسرا قانونی پہلو یہ بحث ہو رہا ہے کہ اگر اعتماد کا ووٹ لے گئے تو 6 ماہ تک ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک نہیں آ سکتی. کیا ان کو سیکیور کرنے کے لیے یہ اب کل کے بعد اس کی بات کریں گے انشاءاللہ. کے لیے تو ضمیر جاگا ممبران کا, لیکن فرزانہ کو خاتون ممبر کی شکست ہوئی, ان کے لیے کیا کہیں گے؟ ممبران کو بھی پتہ ہے کہ جو میجر بیٹل ہے وہ کون سی ہے. میڈم آخری بات کا کہ وہ تو چلا جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے, لیکن یہ بتائیے گا کہ پی ڈی ایم کا اگلا وزیر اعظم کا امیدوار کون ہوگا؟ چنگیز خان, جدوں, خیبر. بڑی مہربانی, یہ فیصلہ انشاءاللہ تعالیٰ پی ڈی ایم خود بیٹھ کے کر لے گی اور عوامی توقعات کے مطابق ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں ہمیں ابھی نہ فکر کرنے کی ضرورت ہے نہ غور کرنے کی ضرورت ہے. شکریہ. ہاں, اس کے بارے میں وہ نیب جو ہے وہ عمران خان کی ذاتی جاگیر ہے, جس کو وہ اپنے اوپوننٹس کو ڈرانے دھمکانے کے لیے, چپ کرانے کے لیے استعمال کرتا ہے. لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ نیب کا جو مکروہ چہرہ ہے وہ پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے, اور اب جس کو نیب پکڑتی ہے تو عوام کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے اور یہ بندہ خطرہ ہے, اس کو پکڑو. ہمارا وزیر اعظم, میرے دل کا وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر صاحب.